guys, ay ni mga tana guys, ay ni mulam tamo. Oh, ay ni torta. Sinita ko ng ating beloy niya. Torta, ampong, adobong manok. And pork. Adobong manok yun eh. And pork. Adobong pork and manok with matching manok ya from Ate Beloy. May batat tamong extra eh. Pwede ya pang bakalan bukas mo eh. Oy kayo guys, nanong ulam nyo kaya? Apo pala may gluto yung LJ. Nani? Enoki with Eno, beef. enoki With beef. with beef. Niluto na yung LJ with cheese siya kanong enoki. Enoki with beef with cheese. Niluto na yung LJ. At ilang taga na ito. Alam ka yung kawan. Enoki beef rolls. Enoki. Beef rolls. Sabi may kini LJ. Bakit? Okay na. Sabi mo. Enoki beef rolls. Ito. Happy nita guys. Uy kayo muna anong ulam nyo kanyan guys. O mga tanak po. O mga kanyan din. Barineya po kanyan. Buri na po kayo mayari na yung video ngayon ba niyang mga ano? Puti po sa niya. Dapat sa nini guys. Alam buri sa shout out. Thank you guys. Mga tana guys. Itang inoki pa kanong tirahan na guys. Pero iya pa maaso po. Sinago yun guys. O sige guys. Thank you. Thank you guys. Thank you for watching. Be, magkaya na. Thank you. Hi, Ben. Paano? Malinayaw pa kaya? Dami mama na. Oo nga. Hindi. Naka-edit naman yun eh. Baka ano siya? Edit? Oo. Leggings lang. Stop na eh. Marinaya guys. Thank you guys. Kain po. Thank you for watching. Bye, guys. Torta with adobong manok and Pork. pork from Ate Beloy. Masarap po. Thank you po. Thank you. Thank you po.